बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, अब्बासी हेल्थ केयर के साथ मैं हूं हकीम ज़फ़र अली अब्बासी। आज हम गुर्दे की पथरियों पे बात करने लगे हैं। हमारी ये वीडियो मुख्तसर होगी, एक दूसरी वीडियो के अंदर हम तफसील से इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी हम आपको इसकी मुख्तसर सी अलामात और इसकी माहियत और इसके असबाब जो हैं वो बताते हैं। नाज़रीन कराम, गुर्दे की पथरी जो है ये 3 मिजाजों में बनती है और तकरीबन 3 किस्म की होती है। यानी खुशक मजाज में पैदा होती है जिसको हम उज़लाती मिजाज कहते हैं, गर्म मजाज में पैदा होती है जिसको हम गुद्दी मजाज कहते हैं, और सर्द मजाज या तर मजाज में पैदा होती है जिसको हम आसाबी मिजाज कहते हैं। और इसी तरह गुर्दों की पथरियों की अकसाम भी हैं। एक यूरिक एसिड की पथरी बनती है, एक कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी बनती है और एक कैल्शियम फास्फेट की पथरी बनती है। अब ये पथरी बनती क्यों है, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। जो सबसे अहम बात है वो ये है कि गुर्दों के फेल का मुतासर हो जाना। यानी गुर्दे जब अपना काम सही तौर पे नहीं करते तो क्या होता है, जो फाजिल मटेरियल, गुर्दों का काम ये है कि वो जिस्म से फाजिल मादे खारिज करते हैं। जब वो फाजिल मादे खारिज नहीं करते तो वही मादे रुक के जम जाते हैं और वही जमा हुआ मादा जो है वो पत्थर की शक्ल, ठोस शक्ल अख्तियार कर लेता है। इसी को हम पथरी कहते हैं। तो इसमें गुर्दे कमज़ोर हो सकते हैं, गुर्दे सुस्त हो सकते हैं, गुर्दे में सुकेड़ हो सकता है। तो 3 ही इसकी अलामात होंगी, वजूहात होंगी गुर्दे के फेल के हवाले से। अब पीछे है कि ये गुर्दे अब जो कमज़ोर हो रहे हैं या सुस्त हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि गुर्दों ने भी आखिर ग़िज़ा लेनी होती है, और ग़िज़ाओं की 3 किस्में, या आप खुशक ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, या गर्म ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, या आप तर ग़िज़ाएँ खा रहे हैं। जिस किस्म की ग़िज़ाएँ आप ज़्यादा खाएँगे, यानी खुशक मिजाज की ग़िज़ाएँ ज़्यादा खा ली तो खुश्की बढ़ जाएगी, गर्म मिजाज की ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाएंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी, तर मिजाज की ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाएंगे तो तरी बढ़ जाएगी। तो एक गुर्दों के फेल का मुतासर होना, दूसरा पीछे गलत ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, तीसरा फिर ये गलत ग़िज़ाएँ क्या होती हैं, जब कसीर मिकदार में खून में शामिल हो जाती हैं तो खून गाढ़ा हो जाता है, या वो मादा जो आपने ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया वो गाढ़ा हो जाता है। और चौथा सबब इसका ये है कि सुकेड़ वाक़ हो जाता है। वो जगह जहाँ से मादे खारिज हो रहे हैं उनमें सुकेड़ वाक़ हो जाता है। तो ये 4 असबाब हैं बुनियादी तौर पे। अगर इसकी माहियत को आप देखना चाहें, इसकी पैथोलॉजी को, तो ये 4 असबाब होते हैं जिसकी वजह से पथरी बनती है। अब यूरिक एसिड की पथरी बनेगी उन ग़िज़ाओं से जो खुशक मजाज की हैं, यानी मुरगन ग़िज़ाएँ, गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करना, अंडे ज़्यादा इस्तेमाल करना, दालें ज़्यादा इस्तेमाल करना, बनास्पति घी ज़्यादा इस्तेमाल करना, अचार, शवारमा, बर्गर, गोलगप्पे, दही भल्ले, फास्ट फूड। एक तरफ ये ग़िज़ाएँ बंदा ज़्यादा खा रहा होता है, ऊपर से पानी कम पी रहा होता है। तो अब क्या होता है कि ये एसिड, ये सुदावी मादा जब बॉडी में बढ़ जाता है, गुर्दों का फेल मुतासर होता है, तो क्या होता है, ये वहाँ पे जम के यूरिक एसिड की पथरी बन जाती है, जैसे इंसान को इंतहाई तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। पथरी अगर गुर्दे के अंदर है तो इतनी तकलीफ़ नहीं होती। तकलीफ़ और दर्द तब होती है बंदे को जब ये वहाँ से हिलती है और निकलती है। तो जब आगे वो जाती है तो वहाँ चुभती है तो शदीद दर्द होता है। कहते हैं कि 2 ही दर्दें शदीद होती हैं, या दिल का दर्द शदीद होता है या गुर्दे का दर्द शदीद होता है। दिल का दर्द तो इतना शदीद होता है कि बंदा जो है दुनिया से रुखसत हो जाता है, लेकिन गुर्दे का दर्द होता शदीद है, लेकिन इससे मौत वाक़ई नहीं होती। अब आपने करना क्या है शदीद दर्द की सूरत में? असल में देखें, एक है अलामत, एक है मर्ज़। दर्द तो एक अलामत है, मर्ज़ क्या है? पीछे पथरी फंसी हुई है। आपने पथरी को निकालने का जो है वो तरीका तलाश करना है कि आपने इसको निकालना किस तरह से है। बात कर रहा हूँ कि यूरिक एसिड की पथरी है, तो अब चूँकि ये सुदावी मादे से, खुश्की वाले मादे से पैदा हुई है, तो अब आपने हरारत वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है। हरारत वाली ग़िज़ाएँ जब इस्तेमाल करेंगे तो ये पथरी जो है टूट टूट के रेज़ा रेज़ा होके खारिज हो जाएगी। और जब तक मुकम्मल
آپ کا مزاج تبدیل نہیں ہوتا، وہ پتھری مکمل نکل نہیں جاتی، تب تک آپ نے خشکی والی، صداع والی، ایسڈ والی غذائیں استعمال نہیں کرنی۔ اب اس کا نسخہ میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ نے اس کا علاج کس طرح سے کرنا ہے۔ باقی 2 پتھریوں کی اقسام، اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم کسی دوسری ویڈیو میں بیان کریں گے، لیکن ابھی میں یورک ایسڈ کی پتھری کی بات جہاں پہ کرنے لگا ہوں۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لے، آئیکن کا بٹن دبا دے، اس کو لائک کرے، شیئر کرے، تاکہ اچھی معلومات دوسروں تک بھی پہنچتی رہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا؟ سب سے پہلے تو آپ نے ایسڈ والی غذائیں، صداع والی غذائیں، خشکی والی غذائیں ٹوٹلی بند کر دینی ہے۔ اب آپ نے غذا میں لینا کیا ہے؟ ناشتے میں آپ نے سوگی بادام کھا کے اوپر سے نیم گرم دودھ پینا ہے، یا آپ نے ادرک کا مربع استعمال کرنا ہے، یا آپ نے آم کا مربع استعمال کرنا ہے، یا آپ نے کھجور اور بادام کھا کے نیم گرم دودھ پینا ہے۔ دوپہر میں جب آپ کو شدید بھوک لگے تو آپ نے گاجر، مولی، شلجم، کدو، ٹینڈا، توری اور پیٹھا، اس میں سے کوئی ایک سبزی آپ نے دیسی گھی میں بنانی ہے۔ اس میں ہلدی، ادرک، لہسن، پیاز، زیرہ، نمک اور کالی مرچ ڈالنی ہے۔ یہ سالن آپ نے پکا کے چمچ سے کھانا ہے۔ کچھ دنوں کے لیے آپ نے کاربوہائیڈریٹس والی غذائیں، نشاستہ والی غذائیں یعنی روٹی نہیں کھانی، آپ نے یہی سالن چمچ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ شام کو بھوک لگے تو انہیں غذاؤں میں سے کھا لیں۔ اور پھلوں میں آپ انگور استعمال کریں، کھجور استعمال کریں، میٹھا امرود ہے تو وہ استعمال کر لیں، میٹھا سیب استعمال کر سکتے ہیں، میٹھا انار استعمال کر سکتے ہیں، میٹھے پھل آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوائی کے طور پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ 2 چمچ شہد کے گرم پانی میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں۔ دن میں 3 سے 4 بار یہ آپ نے شہد والا پانی پینا ہے۔ ایک کہوہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ انتہائی مؤثر ہے اور یہ پتھریوں کو توڑتا بھی ہے، پتھریوں کو نکالتا بھی ہے، گردے کو مضبوط بھی کرے گا، اور گردے کے اندر جو ذرات ہیں یا فاسد مادے ہیں ان کو بھی نکال دے گا۔ اس کا آپ نوٹ کر لیں۔ کلونجی آپ نے لینی ہے جی 3 گرام، بکھڑا لینا ہے آپ نے 3 گرام، اور بڑی الائچی آپ نے لینی 1 عدد۔ 1 گلاس پانی میں ان کو ابال لیں، ابال کے اس کو پون لیں، اور شہد سے میٹھا کر کے دن میں 3 سے 4 بار آپ نے یہ قہوہ پینا ہے۔ آپ میری بتائی ہدایات پہ عمل کریں، پرہیز کریں، اور یہ غذا کھائیں اور یہ قہوہ پئیں۔ انشاءاللہ 1 ہفتے کے بعد آپ اپنا الٹرا ساؤنڈ کروا کے دیکھ لیں، آپ کے گردے سے پتھری مکمل طور پہ خارج ہو چکی ہوگی۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔